les conditions de sédimentation dans les principaux milieux de sédimentation actuels, les milieux continentaux. Donc, les milieux de sédimentation actuels, les غادي نشوفوا غادي نخدموا عليهم. Nous avons les milieux continentaux, les milieux intermédiaires et les milieux marins. Donc, on va commencer par les milieux continentaux. غادي ناخذوا le milieu fluviatile. Donc, dans un fleuve, ou là, les milieux fluviatiles, généralement, comme les rivières ou là, les fleuves. Donc, sont caractérisés par des structures sédimentaires appelées terrasses fluviatiles. On distingue deux types de terrasses. On a des terrasses étagées et des terrasses emboîtées. Donc, comme vous voyez sur les deux images, pour A, euh, c'est une terrasse étagée. Donc, comme vous voyez sur le profil, علاش سميناها terrasse étagée sous forme d'étage. Alors, chaque couche, ils sont donc chaque couche sédimentaire, il est séparé du côté droite ou bien du côté gauche vers le côté droite. Donc بالنسبة وحنا غاديين دونك شاك كوش ما كتكونش مستمرة على طول النهر او على طول ديك البلاصة اللي نورمالمون خاص يكون يعني لا كونتينيتي. الا خدينا المبدأ ديال لا كونتينيتي نورمالمون كتكون طبقة غادية من الحافة النهر حتى للحافة الأخرى، ولكن بوغ لي تيغاس ايتاجي كتكون مقطعة في الوسط. دونك شكون اللي qui est le responsable de cette rupture هو داك النهر. Ça veut dire il a fait un type d'érosion. Donc ça veut dire تحيد دوك لي سيديمون ولا ديك لا بارتي ديال هاد لا كوش ولا ديال هاد لونسومبل دي كوش. ملي تنقولوا باللي راه كاين عندنا ايروزيون ça veut dire la vitesse du courant dans les terrasses étagées كتكون très importante par rapport aux terrasses emboîtées. Alors, dans le profil B, on a des terrasses emboîtées. Donc, comme vous voyez, les couches, elles sont continues. Donc, la couche, كتلقى البداية ديالها وغادية من الضفة حتى الأخرى. من الضفة مثلا à gauche vers الضفة اللي كاينة à droite. Donc, les différentes couches, donc, on a la naissance des couches. Donc, ça veut dire la formation des couches. Donc, on a الأولى الثانية ربما مثلا avec le temps غادي تكون عندنا واحد لا كوش ثالثه. دونك هنايا la formation bien la naissance des couches ça veut dire il y en a de la sédimentation. Alors فوقاش تكون عندنا la sédimentation فاش كتكون ولا la vitesse du courant كيكون ضعيف. لا كيسيون اللي طرحنا واش كاينه لا دونك بالنسبه لا بوسيبيليتي ان لي تيغاس امبواتيت ترجع تولي تيغاس ايتاجي سي بوسيبل. يعني بار اكزومبل هاد لابور فليفياتيل ولا هاد لو فلوف الا تزاد فيه الماء ولات السرعه ديالو كبيره بالمقارنه مع الحاله اللي هي اكطويل ça veut dire غادي يكون عندنا ايروزيون من جديد. دونك غادي يكون حت دونك هذوك الطبقات غادي يتحيدوا. Donc avec le temps مع الوقت غادي تولي عندنا des terrasses étagées au lieu des terrasses emboîtées. La même chose pour les terrasses étagées. إلا كان عندنا au lieu باش يكون عندنا نورمال الحالة لاكتويل اللي هي l'érosion إلا كان عندنا la sédimentation. Donc غادي تحول غادي تولي terrasse emboîtée. Donc هادشي علاش بالنسبة les milieux ou bien les terrasses fluviatiles هو واحد التناوب بين érosion et sédimentation. ملي تيكون lorsque l'érosion domine فكيكون عندنا les terrasses étagées. ملي كتكون عندنا la sédimentation qui domine كيكون عندنا les terrasses emboîtées. Donc lorsque la vitesse donc voilà pour le milieu ou bien les milieux fluviatiles. Les terrasses fluviatiles sont des figures qui caractérisent la sédimentation en milieu fluviatile. Leur formation est liée à l'alternance de périodes de dépôt, c'est-à-dire sédimentation, et d'érosion. Quand les phases érosives sont très importantes par rapport aux phases de dépôt, on parle de terrasses étagées. Donc le schéma A. Dans le cas inverse, on parle de terrasses emboîtées. Ça veut dire lorsque la sédimentation domine, c'est donc sur l'érosion, donc on a la formation des terrasses emboîtées, اللي كنشوفوا في le schéma B. Donc c'est un type d'un milieu continental. Après غادي نشوفوا le milieu lacustre. Donc le milieu lacustre, ça veut dire les lacs.
Donc c'est un milieu continental. Donc un lac, تلقاوه بحيرة تلقاوها في le milieu continental. Donc les conditions de sédimentation في هذا le lac, في le milieu lacustre. كيفاش كدار؟ واش عندنا des sédiments dans un milieu lacustre. Donc شنو هو le lac؟ واحد وسط مغلق كيكون فيه الماء ولا كيتجمع فيه الماء. Donc c'est un bassin sédimentaire. Donc هاد الماء واش donc في le fond ديالو واش تلقاو des sédiments؟ Bien sûr que si. Donc هاد les sédiments منين تيجيو؟ Donc فتيجيو من le milieu continental par des apports fluviatiles. Donc des fleuves اللي تيجيو من le milieu continental vers le fleuve وكيديو كاع دوك les sédiments اللي كيكونوا في الطريق ديال الفلوف à savoir du sable, des galets, des blocs ainsi de suite, même aussi de la végétation. Donc هادشي كامل كيمشي توصل le milieu lacustre وتيترسب. Donc la façon par laquelle se sédimente كيفاش كيترسبوا هاد les sédiments détritiques ملي توصلوا le lac. Donc bien sûr la vitesse selon la vitesse du courant d'eau. Donc شكون اللي غادي يوصل en premier. Donc les sédiments de petite taille vont arriver au milieu lacustre en premier. هما اللي غادي يوصلوا هما الاولين. Suivi par ceux qui ont de moyenne taille, suivi par ceux qui ont de grande taille. Donc, en général, un lac est un cours d'eau permanent enclavé dans le continent et généralement constitué d'eau douce. Et la nature de sédiments, bien de sédimentation dépend de plusieurs facteurs. العوامل اللي تتحكم في la sédimentation dans un milieu lacustre هما كتار من بينها le climat, الطقس, la profondeur du lac, العمق ديال le lac, l'apport des rivières et la végétation. الحمولة ديال النهر ou aussi la végétation. Les sédiments se déposent dans le lac selon une zonation concentrique. Ça veut dire la taille des particules diminue de la périphérie vers le centre. Pourquoi? Parce que donc lors de l'arrivée du cours d'eau vers le milieu lacustre, la poussière ou l'argile هو اللي تيوصل هو الأول. Donc suivi par le sable, donc suivi par les graviers après كيجيو les galets et les blocs. Donc هنايا كتكون les sédiments se déposent selon une zonation concentrique. Donc la taille كتبقى les particules كتنقص ملي تمشيو من حافة أو la périphérie ديال le lac vers le centre et في اتجاه le milieu ou bien وسط البحيرة. Donc certains lacs présentent des sédimentations calcaires riches en fossiles, indicateurs de conditions écologiques régnant dans ce milieu. Donc le milieu lacustre comme milieu continental. Après غادي نشوفوا le milieu glacier. Donc dans un milieu glacier, vous voyez sur l'image, région d'accumulation, accumulation des glaciers. Vous voyez la zone d'écoulement de la glace. Donc en s'éloignant de la région d'accumulation, il va y avoir une région où il y a la fonte et évaporation. C'est-à-dire qu'il y donc الثلج تتجمع في هذه la partie للفوق بين entre يعني les montagnes avec l'accumulation. Donc ملي تزاد كيتراكم داك الثلج avec le temps. Donc شنو تيطرى ليه كيتجليسا. Donc ça veut dire donc il y a un transport des sédiments par les glaciers. ولكن فوقاش تيكون le dépôt ولا la sédimentation ديال هاد les glaciers في الوقيته اللي كيكون عندنا donc la fonte, c'est-à-dire الذوبان ديال هاد الثلج. فكتشوفوا des moraines ou bien sûr la plaine d'épondage. Donc هنايا فاش تيتراكموا les sédiments. Donc les matériaux transportés par les glaciers se déposent lorsque la glace fond. Ils s'accumulent à proximité du glacier constituant les dépôts glaciaires. Ces derniers s'accumulent en une moraine caractérisée par des sédiments hétérométriques et non classés formés de blocs de galets anguleux et parfois striés et des grains de quartz anguleux. Donc هنايا بالنسبة les sédiments ils sont hétérométriques.
عكس عكس لا سيديمونطاسيون دون لو ميليو لاكوستر. دونك علاش؟ هنا حيتاش لي سيديمون كينتقلوا بواحد الطريقه ولا يعني متجمعين، ماشي بحال ترونسبور باغ لو. دونك ترونسبور باغ لو قلنا راه لو ترونسبور كيكون على حسب القد سولون لا تاي دي او بيان لا غرانيلوميتري دي سيديمون. دونك اللي عندهم لا تاي تري فان غادي هما اللي غادي يوصلوا الاولين، suivi par ceux qui ont de moyenne taille, suivi par ceux qui ont de grande taille. بالنسبة للترونسبور باغ لي غلاسيي هما كينتقلوا بخطرة، يعني شكون اللي كيترسب الاول حتى كيكون لا فوند، حتى كيكون الذوبان ديال الثلج. عاد ديك الساعة كنهضروا على الترسب ديال هاد لي سيديمون. دونك في الوقيته فاش كيكون انصهار ديال لي غلاسيي، دونك ديك الساعه كيترسبوا بواحد الطريقه عشوائيه، يعني كترسب لي غالي موراه كيجي ممكن دونك يجي موراه لاغجيل ابخي عاوتاني لي غالي ممكن. دونك على حسب اللي يعني خرج من لا غلاسيي هو الاول. نشوفوا نوتر ميليو اللي هو لو ميليو ايوليان. دونك لو ميليو ساحاريان. Donc, فوقاش يكون les conditions de sédimentation dans le milieu saharien lorsque la vitesse du vent diminue et les particules qu'il transporte se déposent. Donc, أهم حاجة أو لا أهم facteur la condition de sédimentation dans le milieu saharien هو la vitesse du vent courant d'air كتنقص. Donc, les particules اللي كيكونوا في l'air elles se déposent. Ça veut dire كيتسيديمونطاو، يعني تيترسبوا formant des édifices sableux au dune. دونك مع الوقت تيترسبوا، دونك فتيشكلوا لنا واحد الشكل تضاريسي اللي كنسميوه كتبان رمليه ولا لي دون sableux. Donc tout type d'obstacle peut produire une sédimentation dans la zone protégée qu'il délimite. Donc شكون اللي كيخلي ان هاد البلاصه مثلا كيكون فيه لا فورماسيون دي دون؟ دونك لا بدا يكون واحد لوبستاكل، واحد العائق اللي كيحول دون استمرار او لا تنقل الرواسب. بحالاش؟ بحال اون توف دارب مثلا نبته صغيره، ان مور شي حيط. Ces dépôts peuvent être remis au mouvement s'ils ne sont pas fixés par la végétation. Donc هاد l'édifice اللي تتشكل في ان ميليو ساحاريان الا ما كاين شي حاجه اللي يعني كتفيكسيها، يعني ان مور كي فا فيكسي لو ديبلاسمون ديال هاد لي زيديفيس، ممكن يقتلعهم مثلا الجو او الهواء من جديد ونلقاوهم في بلاصه اخرى. يعني بلاصه اخرى تفجير نلقاو فيه واحد لوبستاكل اخر اللي كيحول دون انتقال هاد الرواسب.